TikTok je bez ikakve dvojbe najpopularnija društvena mreža na svijetu, a za mnoge i najkontroverznija. Nema nikakve dvojbe da je kineska kompanija ByteDance, koja stoji iza TikToka, rasturila ono što zovemo digitalnim svijetom. Tajna tako strelovita uspjeha svakako je u njegovu jedinstvenom algoritmu, koji je, kao i formula Coca-Cole, tajan. Ako iznimno precizno preporučuje korisnicima sadržaj koji će im se svakako svidjeti. I tako u nedogled. Zbog svega toga TikTok se pokazuje više nego učinkovit marketinški alat. No uz TikTok se vežu i mnoge kontroverze, pa je tako već u Sjedinjenim Američkim Državama korištenje TikToka već sada zabranjeno svim državnim službenicima. Država Montana namjerava u potpunosti zabraniti od početka iduće godine, u Indiji već je zabranjen, a sličnim se mislima i namjerama bavi mnogi u Europskoj uniji. Zašto tolike kontroverze i sumnjičavost oko TikToka? Zašto su osim političara zbog TikToka zabrinuti roditelji? Je li on doista tako toksičan na mnogim razinama, a posebno za mlade osobe, ili se oko svega toga ipak malo pretjeruje? O tome razgovaramo s našim današnjim gostima, Velimirom Grgićem, autorom prve ozbiljne knjige o TikToku na svijetu, novinarom, publicistom i scenaristom. Dobar dan, Velimire. Dobar dan. I stručnjakom za digitalni marketing, kolegom dragim Ilijom Brajković iz agencije Kontra. Dobar dan, Ilija. Dobar dan. Povedi nas, a ja vodim danas, znaš? Ti vodi, tako da. Okay. Meni je okej da sada, da ne moram ja. Velimire, napisali ste knjigu o TikToku. Kako to je? Mislim, koliko je knjiga uopće ažurna? To se mijenja... Koliko knjiga može biti ažurna? Ona prestaje biti ažurna prije nego stigne u tiskar, od kad si je napisao u današnje doba. U današnje doba je naš od jutra do popodne stvari zastare. Ali ovdje smo zezali, ste morali na dizajn napraviti tu prazno broj korisnika. Da, ali ja kažem, možemo sad izvući taj ostalo primjeraka i flomasterom. Križati, nadopisivati update svaki tjedan, eventualno uzmemo neki ritam. Tvoj unikatni primjerak. Tako je. Mislim da ona i dalje ima svoju kvalitetu i danas, iako je napisano prije koliko sad već 3 godine. Zato što pokazuje i priču o TikToku, i usponu, i o nastanku, i zapravo komadiću vremena kad je on krenuo u taj svoj streloviti uspon. Bili ste vizionari, na vrijeme ste krenuli pisati? Bili smo mi smo neće vizionari u svemu, Kepeski ja, tako da prerano krećemo sa svima, ali s godinama ćemo to valjda naplatiti, kak spada. Ilija, kako je krenulo sve to? Kako je nastao TikTok? Što se dogodilo da jedan takav kineski projekt uspije? Neki tvrde da je to kineski državni projekt. Dakle, što sve stoji iza toga? Dobro, nema nikakvog dokaza da je to baš državni projekt, jednostavno tvrtka koja je napravila društvenu mrežu kao i što je i Facebook napravio na drugom kraju svijeta. Veliki rast je nastao kada su oni 2018. kupili Musical.ly, startup američki, i zapravo onda su mogli sa akvizicijom tog broja korisnika, za oko $1 milijardu su ga kupili, znači sa tom akvizicijom velikog broja korisnika i svojom tehnologijom su zapravo spojili dvije društvene mreže u jednu i zapravo pravi razvoj TikToka kao takvoga je nastao otprilike negdje 2018. iako je napravljena je društvena mreža negdje 2016. Godine i tada je nastala zadnjih, znači 5 godina, jako velika eksplozija. Ali u čemu je fora? U čemu je fora s TikTokom? Možeš li onako da ideš objašnjavati roditeljima? Fora je jednostavno u tome kao prvo što ti, inače na društvenim mrežama poput Facebooka, moraš dodati prijatelje, ljude nekako koje ćeš ti pratiti, a ovdje zapravo ne moraš dodati nikoga koga pratiš, nego ti algoritam sam izbacuje nekakva videa, tako da možeš pratiti 0 osoba i konstantno dobivati nekakav sadržaj koji je tu zanimljiv. Nisam psiholog, ali postoji jedan zanimljiv tu psihološki fenomen koji sam negdje pročitao. Naš mozak stalno traži kraj nečega. Recimo kad ti čitaš knjigu, ti čekaš kraj knjige. Kod TikToka je problem što nema kraja knjige i tebe to uvuče tu. Stalno ti mozak traži kraj, a tebi stalno iskače novi video. Ono što zovemo endless scroll. Endless scroll. I ti stalno scrollaš i stalno gledaš još jedan novi video i ti zapravo nikada nestaješ. Mozak ti traži kraj, ali mozak ne dobiva kraj. I onda je to ono, cijelo vrijeme si vezan s to. Algoritam nisu pokvarili kao algoritmi oko ove druge društvene platforme gdje na Facebooku više dobijaš ono što ti je bilo zanimljivo. Na početku isto to bilo super. Na Instagramu je to bilo super. Oni dalje to nude. Znači gdje je njihova računica? Mi se još ne možemo oglašavati u Hrvatskoj, ne možemo koristiti oglase. Ne može, ali jednostavno njihov algoritam su dobro pogodili. Znači pogodili su taj dio gdje se nas trojica sad ovdje sjedimo i on skuži da smo mi nekakvi prijatelji i ako on skuži da vas dvojica volite gledati nogomet, počet će i meni pretpostaviti da bi i mene mogao zanimati nogomet. I ako vidi da ja gledam takve klipove, on će jednostavno nastaviti lupati po takvom sadržaju. I Facebook i Instagram otprilike guraju također tako nešto pokušavaju, ali nisu ni približno tako dobri u otkrivanju tvojih preferenciji da skuži,
Krešo bi mogao voliti nogomet, idem njemu pucati takve videe. Zato što je ByteDance primarno AI firma, znači Artificial Intelligence firma. Oni su krenuli sa startne pozicije umjetne inteligencije u svijet društvenih mreža i videa, za razliku od ostalih koji su društvene mreže koje se sad prilagoravaju. Tako da, jednostavno, cijeli taj algoritam je napisala ipak firma koja je core business AI. To je jedan. Drugo, spomenuo si lošu računicu. Računica je loša, oni navodno 5% zarade Facebooka imaju iz TikToka. I zbog toga ta teorija zavjere da je to državni projekt, da im zapravo zarada nije bitna. Jer oni još nisu do kraja uopće monetizirali te sulude brojke. Znači, oni imaju brojke veće od ikoga, a zarađuju manje od ikoga. I od Googlea, i od Facebooka, i od YouTubea. Monetizacija, kad kreneš raditi te trule kompromise, da počneš prodavati reklame i ostalo, onda što ljudi neće, a sad scrollaju kroz neki sadržaj koji im je zanimljiv. Zato imaš tu zavjeru da onda, kompenzira ih država. Kina će reći, nije bitan profit, bitno je da vi nama radite naš biznis, da kopate podatke. Ma dobro, ajmo samo još objasniti kako funkcionira, pa ćemo doći na tu temu. Znači, koji je to sadržaj? Koji su najuspješniji hrvatski, svjetski tiktokeri? Što je to i koji su to brojke? Recimo, ajmo krenuti od svijeta pa se vratiti u Hrvatsku. Ko su ti bogovi TikToka? Znači, i kako oni uopće zarađuju? Oni zarađuju na što? Pa koji su influenceri? Koji su influenceri, da, to oni zarađuju od toga da im klijenti plate, da oni za ime klijenata recimo objave nekakav video. Sad je ja sam influencer i sad pričam o ovoj čaši vode na svom TikTok profilu, ali on ima veliki doseg i ja znam napraviti dobar video koji će vidjeti, ne znam, pola miliona korisnika. Ono što barem ja vidim najčešće u svijetu Hrvatskoj su to nekakvi zabavni videi, neće challenge-i, ali nekakva priča gdje se ljudi rugaju s drugima, zezaju i to. Naravno, postoji ona edukativna strana gdje stvarno možeš uletiti u dobar algoritam koji će ti preporučavati i knjige i kvalitetan sadržaj i edukacije. Recimo, meni dosta preporuča kuhanje. Ok, super, skužio je da volim gledati takve videe i meni će gurati video o kuhanju, hrani i to. Znači, prepoznao me po tome i to je... Imali smo tu situaciju sa knjigama, tako da su digli čitanost mnogih knjiga. Zapravo hashtag, Book Club je tamo broj 1 na TikToku za mlade, kad gledaš izvan tih parametara čiste zabave, ali te izazovi, ti plesovi, sve to što možemo naći tamo, to je zapravo pokazuje koliko je TikTok alat za komunikaciju, a ne za pasivno gledanje. Jer za razliku od YouTube-a i svega ostalog, ili recimo Facebooka koji koristimo mi stariji od 40+, TikTok je jednostavno stvoren upravo zato da ti vidiš kako je neko odplesu, pa ćeš ti napraviti svoju verziju toga, pa će neko drugi imati svoj reply na to, pa ste vi povezani u zajednicu od krajnjeg kraja svijeta do krajnjeg drugog kraja svijeta. Znači jednostavno communication je tu manje nego ego, manje vidi mene koliko je, vidi on, sad ću ja probati to da vidim da li sam bolji od njega i stvori se jedan globalni community. Znači oni ko kreira sadržaj, nije ga lako kreirati. Znači taj sadržaj na Facebooku je puno pod navodnike lakše, svak može natipkati nešto teksta, na TikToku snimiti nekakav zanimljiv video je puno teže. I onda oni koji su kreativni, koji su kreatori sami po sebi, montirati sve živo, su razvalili tu mrežu jer nemaju puno konkurencije. Na Facebooku svaka šuša danas piše nekav status o bilo čemu. Ovo ništa ne valja, post. Ali na TikToku ti moraš snimiti taj video i editirati ga i možda nešto napraviti, što je puno teže. Da, ali onda dobijemo jednu novu generaciju koja je nevjerojatno kreativna, postaju male televizije. Da, ti imaš klinca od 5-6 godina koji tolikom brzinom montiraju videe, režu se ti uopće nije jasno kao šta se ovo događa. Dobro, imamo i ove koji skaču s brodova, pa evo, nastradaju, nažalost. Pa mislim, imamo milijarde ljudi na TikToku. Zamislimo grad, državu od 3 milijarde ljudi. Normalno da će biti oni koji skaču s brodova, rade gluposti, koji rade lijepe stvari. 3,5 milijarde downloada, znači skinuta je aplikacija 3,5 milijarde puta, a 1,5 milijardu aktivni korisnika. O čemu mi pričamo. Možemo zamisliti jedan grad od 1,5 milijardu ljudi i reći ugle nema zločina, nema tragedija, sve. Ne postoji takva utopija. Ali bitna stavka je tu, znači sadržaj je takav kakav ljudi vole, kakav ljudi traže. Da svi sad mi gledamo sadržaj u nogometu, jednostavno bi nama svima dolazili sadržaj u nogometu. Znači svaki feed je različit i ti tehnički možeš pratiti ljude, ali ne moraš. I ako on će samo gledati šta, gurat će ti naravno jednom video o nogometu, jednom video o kuhanju, gledati šta ti voliš gledati. Ako on skuži da ti voliš gledati video o kuhanju, tako će ti stalno gurati taj dio. Tako da feed je uvijek različit. I vjerojatno u ratu, ja mislim da ovo TikTok, rekli su da je rat u Ukrajini prvi TikTok rat, jer to ima masovno videa. Masovno, dobro, tu je i Twitter recimo, jer je brza mreža recimo, ja dosta ti informacija pratim na Twitteru, jer je u kontekstu, ajmo reći, rata i svi ti stvari, Twitter također odličan, ne moraš... On je više kao vijest, news, Pa da, i to prolazi, znači ljepota TikToka upravo u tome što ne moraš nikoga pratiti, nisi, jer mi smo svi u nekakvom našem krugu, tvoji su prijatelji iz Hrvatske, tehnički, i on će gledati šta tvoj krug ljudi gleda, ako svi gledamo nogomet, i tebi će gurati nogomet na sve ostale društvene mreže. Kod TikToka totalno drugi krug ljudi možeš imati nevezan za tvoje prijatelje i ljude koje znaš. I možeš poznat zvijezda ni kriv ni dužan. Odnosno isto tako kao što tebi random video nabaci u startu kad se logiraš, tako može i tvoj video biti drugima. Tako i neko vidi, komentira ovo je fora, naput tvoji brojke rastu.
a ti si samo I to snimio video. Snimio, nisi ni truda pokazao. I to je nevjerojatan... Ima tu truda. U startu. Govorimo o 2018-19. Danas je i i TikTok puno drugačije nego što je bio kad se recimo knjigu pisao i neke feature uveo, recimo Douyin, njegova izvorna kineska verzija se dičila time da za razliku od TikToka može se bukirati hoteli, izravno ići u shopping proizvoda koji se reklamiraju, na TikToku ne može. Onda se od 2022. može i na TikToku to, tako da dosta stvari se mijenja u hodu. Ovo što mi sad pričamo dok izađe video, mi će opet neki novi feature na TikToku. Neće biti tako brzo, mi smo jer zadnje što je ovaj filter koji ljude pomlađuje, uljepšava do te mjere da stvarno ne može znati više kako ko izgleda. Svi hoće vidjeti, svi smo vain. Svima daju one sanjive oči i velike usne i to je... Ali izgledaš ono, fakat vidiš kad se ovo zagladi, ovako sam nekad izgledao. Da, kako bi mogao izgledati ponovo da se pomladim, to je to. Možemo probati Ilija poslije. Da, evo. Ali niste mi odgovorili na ovo pitanje, ko su te recimo globalne zvijezde, ko su ti najveći? Mislim, možemo mi sad nabacivati vremena na Charli D'Amelio koja je bila tolika zvijezda kad imala 14-15 godina da je gostovala na svim ovim relevantnim talk showima na televiziji. Ali čime se bavi? Mene zanima da kažete ljudima čime se bavim. Plesanjem i koreografijama i otvaranjem usta na playback. to je proslavilo. Potica od musicalija koji su oni preuzeli, jer počeo je taj dio sinkronizacije glazbe. Musical je bio u tom segmentu, imaš neku glazbu i ti sad lip sync radiš i to. I zapravo kad su oni to kupili, znači sve tu masu ljudi koji su kupili od musicalija, oni su nastavili na TikToku raditi ono što su tamo navikli. Tako je, Lauren Glazer i Charli D'Amelio su zapravo dve najveće ženske zvijezde koje su upravo izgradile karijeru i to multimilijunsku karijeru, ogromne, bogate mlade cure do 18. su već imale multimilijone, samo zahvaljujući koreografijama i to i tamo otvaranjem usta, da, i to je to. Ali su dobro to radile. Dobro su radile, bile su šarmantne, zgodne, mlade. Inspiracija mnogima. Da, i dogodilo se u sekundi da su pogurane. Ali tamo, znači, imamo oglašavanje u Sjedinjenim Državama, ako se ne varam. Kod nas ga nema, ali znači on nas influenceri, ajmo reći, dobija možda na težini jer drugačije ne možeš iskoristiti taj potencijal. Ne možeš drugčije. Znači njih ili plaćaju da objavljuju, recimo, dobar primjer je Dario Mačac koji je napravio cijelu agenciju oko toga gdje on ima sad ljude koji za njegove klijente odrađuju recimo snimanje različitih videa. Neki ti videi se mogu objaviti na page od klijenta ili na profilu od klijenta ili na profilu od samog influencera koji je tu influencer za taj brand. Tako da se oni na taj način mogu jedino monetizirati cijelu tu priču, znači da izgrade agenciju, mini agenciju koja se specijalizirala baš za TikTok i prodaju content production za sami TikTok. Jer to je njima nativno. Nekome ko ima 20 godina, njemu je posao nativno po cijele dane snimati video, editirati video, to rade na mobitelu bolje nego mnogi poslanaci na računalu. Ali kažem, on ima TV produkciju u mobitelu. I to sasvim dovoljno radi za format koji je TikTok. Naravno da ti neš editirati video 2 sata, film ili tako nešto, ali brzi TikTok video, oni to stvarno rade jako brzo i deru li ga deru. Da li toj mladoj generaciji to postaje u stvari glavni primarni izvor vijesti? Dakle, kad mi pitamo odakle se informirate, oni će reći na TikToku, ali oni se ne informiraju o vijestima ono što mi stariji smatramo da su vijesti iz zemlje, inozemstva, kulture, ne znam što, od ovih klasične news kategorije, nego oni doživljavaju njima vijest, ne znam, što je neki influencer, neko koga oni prate, objavio taj dan. Ono što je u skladu s njihovim godinama i interesima. Mislim, ja kad sam imao 14, 13, 15 godina, nije me zanimao TV Dnevnik, zanimaju su me vijesti koji album, kakav film dolazi. Pa ne zanima te ni sa TV Dnevnik? Ili? Pa realno da, ne sad mi ne zanima TV Dnevnik. Mislim, posebno s internetom, do 7:30 si već saznao sve. Ono će meni biti zanimljivo kad ti mladi krenu početi raditi, kad imaju 30 godina, znaš, hoće li ostati udaljeni na takvim vijestima ili će ipak doći u jednom trenutku, idem barem čitati portale, nećemo nikada vjerojatno gledati TV Dnevnik, ali barem portale da vidim šta se sad u svijetu događa, znaš, jer kad imaš 20 godina svijet gledaš ko s kim, gdje, kako, ko se gdje napio, totalno druge priče, kad imaš 30 plus ipak gledaš hoće li ti rata kredita skočiti ili neće i hoće li ti, ne znam, prirez biti ili neće. Kad imaš 40 plus platiš medicinu, vijesti. Ne znam još, nisam još u tome. To je istina. Tako da njihovi interesi će se sigurno kroz godine promijeniti. Da, ali se definitivno mijenja ovaj svijet koji smo imali, ja mislim da ga više nećemo gledati na način kako su se vijesti konzumirale do sad i pitanje što će uopće biti njima vijesti. Pa dobro, Krešov, mijenja se zadnjih 15 godina, mislim... Sve se mijenja zadnjih oko pogledaj, otkad ti pričaš priču o društvenim mrežama i političarima na društvenim mrežama, kad je to nastalo? 2008, 2009, 2010. Ali recimo to politika ne shvaća ovu promjenu. Oni smatraju da je TikTok glupost, da tamo se ljudi glupiraju, a ne shvaćaju da je to jedan način da dođu do mlađih ljudi. Ja mislim da američka politika puno više shvaća od Hrvatske. Ali naša ne. Ali kad je Hrvatska shvaćala i društvene mreže? Kad si ti tek pokrenuo pravu priču sa društvenim mrežama u Hrvatskoj, znači, ne znam, 2013. 14. ne znam kad je ono pravo nas. A ovo je sad nekoliko godina prije toga bilo.
i nastalo ono sa Cambridge Analyticom baš do kraja eksplodiralo i cijela ta priča. I, znaš, i naravno da kasni, sad mi kažemo političari ne kuže, pa nisu ni kužili Twitter, nisu ni kužili Facebook. Pa je trebalo vremena da skuže. Ali oni ne razumiju da ako lupaju, i onako u tu televiziju ne gledaju većina ljudi. Oni smatraju da li je to pojavi se na televiziji bitna stvar, i onda pitaju zašto mladi nisu zainteresirani za politiku. Pa vi ne dospijevate do njih uopće. Nigdje ne postojite u njihovom svijetu. A oni smatraju da bi oni možda trebali plesati. Ne, oni ne moraju plesati. Oni moraju samo naći način kako pričati s njima, ako su uopće zainteresirani. Ali pitanje su li ti mladi glasači? Da li oni toliko izlaze na izbore da bi, znaš, tebi i dalje vjerojatno vrijednija ona bakica od 70 godina koja u 6 ujutro slijepo sluša vijesti na radiju. Nemam reći, Most i Možemo su uzeli te birače baš korištene digitalne kanale. I tu ja mislim da prvi koji krene tu aktivnije, jače igrat, će ih ipak izvući da glasaju. Dio da. I sad dolazimo na ovu priču o strahovima. Dok su bile te američke firme, mi smo njima sve davali za taj naš druženje. Davali smo im sve naše podatke, znači oni znaju što ono kažu nakon koliko je Cambridge Analytica, nakon 50 lajkova zna bolje od nas, ili tako, bolje od supruge. Facebook općenito, Facebook zna predvidjeti naš sljedeći korak bolje od bilo kojeg našeg životnog partnera i bilo koga, da pa će iznenadili bi se, ili tako, kad bi vidjeli što mi klikamo. Dakle, mi najdublje tajne odajemo nekoj društvenoj mreži koja je američka i rekli smo to je u redu. I onda su neko Evropljani počeli oko toga brinuti, GDPR, nemojte staviti podatke, i onda su pojavili Kinezi. Je li to stvarno potencijalni problem? Da netko sve naše tajne zna. Ako si u hladnom ratu s Kinom, onda jest. Da. Vrlo jednostavno. Ali Amerikancima nije bio problem ista stvar dok ih NSA špionirao, naš Project Prison koji oni vode, znači kompletna kontrola. Sve ok, to su naši. Ali kad te strana država s kojom si u hladnom ratu i kojom stalno nabrijavaš da možda će postati vrući rat jednog dana oko Tajvana koje čega, onda je logično da radiš preventivne mjere da ipak to zaustaviš, je li taj odljev podataka u državu koja ti je načelno neprijateljska. Ali vazi, moramo to razdvojiti. Mene ko mene, ili više nas boli briga, neće dolaziti NSA ili neki Kinezi gledati šta ja gledam po Facebooku, odnosno TikToku. Znači, nije da smo mi toliko bitni sad u tom svijetu, ali ipak kad gledaš cijelu Europsku uniju, nekim koji je glavni u Briselu, ipak je bitno da na razini cijele Europske unije da zaštiti svoje korisnike i njihove osobne podatke. Dobro, u aplikaciji uvijek može biti neki kod koji mi ne znamo da postoji, ili tako? Ok, nadamo se da to neće pustiti ovi Android, Google Play, ove platforme koje, ali oni ne znaju koji se podaci prikupljaju u nama i u našem. Znaju, imaš Terms of Service, u najmanju ruku imaš Terms of Service. A mislim da Kinezi poštuju što? Pa da, ali kažem ti, već Terms of Service od TikToka, sve. Sve. Znači, pročitajte Terms of Service od TikToka, sve. Ima se jedan članak da ti kažu zaposlenici TikToka da su iz nekog razloga oni čuvali podatke o publici koja gleda gay sadržaje, bilo koje. I da su oni izrazili zabrinutost zašto vi to radite. Pa su ovi njima rekli reassurances, ništa, ali tako mogu prikupiti podatak bilo koje tvojoj navici i koristiti ucjenjivanje, recimo. To je već bilo takvi slučaj, ja sam pisao za novine prije 6 mjeseci, slučaj kada su kupljeni podaci iz Grindera, s aplikacije za gay odnose, gdje jednog svećenika su doslovno javno sramotili, čovjek je morao dati otkaz, izgubio sve živo zato što se pojavljivao u saunama koje je dogovarao preko gay aplikacije, koji su kao zaštićeni podaci, ali je firma došla do toga da ih je otkupila. Znači, jednostavna manipulacija, ciljana, znaš koju osobu želiš napast, možeš ga napast preko toga ili preko 100 drugih načina šta konzumira, imamo dokaze da je on to jer je bio na toj i toj aplikaciji, gleda te sadržaje, može ga ocjenjivati, javno sramotiti, izazvati mu gubitak prihoda, svašta u životu možeš sa podacima. Iako za većinu ljudi to nije toliki za većinu korisnika on biti realno i znaš da će sad neka baba iz babine grede od 70 godina, da će ona biti nekome zanimljiva za ocjenjivanje. Nije pa baba na TikToku, da. Pa nije na TikToku, je na Facebooku. Ali ako se kandidira. Znaš, je na Facebooku, ali ista stvar, znači. Da, ali nemamo to, mi u Hrvatskoj nemamo kao ni strah što nas gledaju Dobro, Amerikanci, mi smo mali, mi smo drugčije dresirani. Mislim, Amerikanac kad mora dati otisak prsta za vozačku dozvolu diže revoluciju, u Teksasu. Ni mrtav, dižem se na oružje, ja ću državi dati otisak. Mi bi dali da nam krv vade na cesti jer smo dresirani kroz stoljeća da nemamo isti mentalitet, odnos prema autoritetu državi kao što recimo ima Amerikanci koji su jako nepovjerljivi. U tom koncu s GDPR-om naravno Europska unija odlučila, idemo zaštititi podatke naših građana da ne mogu izlaziti van granica Europske unije. Da li oni to efektivno uistinu rade? Pa pokušava, pazi, bitna stavka i oni tu pokušavaju. Sad vidio si nedavno kaznu Facebooku 1,2 milijarda eura, što nije mala kazna, naravno Facebook će to platiti, to ima više uplatiti, ali je svejedno velika kazna, jer opet podaci, znači tvoj broj mobitela, ti si ga unio sebi u Facebook, se trenutno zapisuje na servere u SAD-u i Američka sigurnosna agencija bi mogla sudski zatražiti od Facebooka da njima provajda tvoj broj mobitela. I mogu sve, oni mogu sve, isto kao Kinezi. Apsolutno. Mislim, malo je
dojam se stvara da u stvari Kinezi imaju manje demokratske te procedure, da oni jednostavno, i općenito da su napravili taj neki crackdown on business, dakle da su malo stisli, rekli su firmama možete biti super jake, ali morate surađivati s nama. Oni imaju udio, vlada ima udio u TikToku i to jedno mjesto, mislim u bordu, sjedim čovjek iz države. Znači oni nisu ni većinski vlasnik, oni jesu samo, imaju jedan udio, ali opet, kao što kažu mnogi whistlebloweri iz Kine i samog TikToka, mislim, u Kini ne postoji firma koja nije državna primarno, jer neće sigurno raditi što hoćeš. Prvo ćeš parti i podnijeti račune, objasniti šta radiš, onda imaš pravo na svoj biznis. Da, Kina i privatnost ne idu u istu rečenicu. Znaš, to je neki drugi svijet. Oni ne idu u istu rečenicu. Ali su naši podaci sad pod njihovom jurisdikcijom. Jesu. I tu je Europska unija za sad nije toliko uhvatila TikTok jer im nisu zanimljivi možda financijski. Znaš, Facebook je američka firma na burzi, znaju da imaju para i Udribog ima para i tu ali nekako... su zabranili TikTok na svim vladinim mobitelima. Ali to je već krenulo u toj priči. Zato da ne znaju što je na tom svijetu. Što je sigurno je sigurno. Znači vojska, policija, vlada ipak ne. Pa recimo, mogu ti pratiti lokaciju, ba ništa drugo pratiti lokaciju, a ti si... Prvi koji su zabranili je bila američka mornarica upravo zbog toga što su mogli detektirati gdje se nalazi brod, točno u kojem dijelu oceana, ako imaš TikTok, samo na jednom mobitelu jednog vojnika. Cijeli brod se zna gdje se nalazi. Onda je prva odluka bila shutdown, onda se krenulo dalje. Jel? I to recimo u tim kontekstima ima smisla. Blokira, ja bi prvi da sam na nekakvu moći, ja bih rekao, ok, ne može... Ali on će staviti na službenom mobitelu, ga neće biti, ali će ga na privatno. I opet ima su mobitela na brodu. Mislim, bizarno je općenito, mi živimo u tom dobu gdje imaš tu generaciju koja uopće ne doživljava više ni države, ni granice. Znači, na internetu smo sve globalizirano, svi smo jedno selo, držimo se za ruke, plešemo kolo, sretni smo. A s druge strane, činjenica jest da i dalje postoje države, i dalje postoje granice, i dalje postoje obavještajne službe. Znači, kao da svimo u dva paralelna svijeta. Jedan je ovaj koji bi voljeli da bude, svi smo na internetu i sve je super, ja vidi, Kinez mi piše, a s druge imaš čovjek koji govori ne, nećeš ti koristiti aplikaciju, ja sam država, moram štititi interese. Dobro, tako da u nekog smo u tranzicijskoj fazi gdje se zapravo kleša 20. i 21. stoljeće. Treba educirati ljude koji su tu, evo što ti je bilo sad u Ukrajini, znači oko Nove godine kad su slavili Novu godinu, Rusi su upalili mobitele ka nekoj proslavi što su imali i stavljali su videa i služili su ih Rinci gdje su i raketni udar u noći kad su 200-300 ubili. Velika to je to, jer su ovi upalili mobitele, znaš, jer su ovi rekli, nema sigurno, nemojte paliti mobitele, nemojte uključivati, stavljati. Ameri lovili dronovima isilovce u svojoj dobnoj, ista stvar. To ti ne treba TikTok, to ti običan GSM. Zato Osama nije imao ništa, Osama Bin Laden nije imao ništa. Lovili su ove kurire. Ok, imamo, znači oni su se za sad izvukli već izabrana, vidjet ćemo, Huawei je dobio po nosu, ali to je bila infrastruktura, oni nisu htjeli ipak da po hardware. To je bilo 5 kompanija, među kojima i Huawei bio. Huawei, da budemo točni, ne budemo baš seljaci. Ok, Huawei. Huawei. Ali to mi je jasno, vidjet ćemo što će biti ovdje s TikTokom. Imamo roditelji i pristup TikToku, bih htio pred kraj proći, nego samo recite jednu stvar. Vidio sam istraživanje da ponudom tih sadržaja na TikToku možeš formirati što tvoja djeca možda usmjeravati te klince prema nekim zanimanjima. Da u Kini je prvo zanimanje astronaut, a u Europi, u Sjedinjenim Državama je taj da hoćeš biti influencer, pa onda oni isto idu atleta, vrhunski sportaš i tako dalje, ali činjenica da, znači, možeš sa ponudom tih videa govoriti što je ono tipa gurat STEM ili gurat nešto. Dakle, te platforme mogu biti jako bitne u formiranju kao buduće snage države. Dolazimo do toga razlike između Kine i Zapada. Znači, u Kini je normalno da država kaže ovo ćete gledati na mojoj aplikaciji. U Americi je nepojmljivo da tebi država diktira sadržaj. Sadržaj diktira tržište, odnosno interes trenutka. Ali to prednost Kineza, recimo u ovom trenutku, da jednostavno motivira klince da budu inženjeri. Pa to je ta teorija, da oni stvaraju generacije koje su puno inteligentnije i posvećenije. Mi nemamo pristup kineskoj, znači postoji kineski TikTok koji je totalno odvojen svijet i ne komunicira načelno sa ovim našim TikTokom. I ono što sam gledao, najpopularniji sadržaj tamo je edukativni sadržaj. Znači, kod nas je ovo plesanje, musical i sve ostalo. Ali to ono što će roditi reći, zaglupljivanje. Možeš reći zaglupljivanje, a tamo je to većinom edukativni sadržaj. Da li je to kontrolirano od strane? Navodno je, ja sam čitao jako puno izvora da je to jednostavno sistematska politika države. Imamo tu masu ljudi, idemo i sad odgojiti da koriste državi, da budu inženjeri, šta već treba država. Ali to je strateška prednost onda za Kinu. Zapad jednostavno ne naš, on nije tu da dirigira djeci šta će gledati na TikToku. Dobro, ali to ti opet onda je stvar jednoumlja koji u tako zatvorenom sustavu imaš, s druge strane imaš demokraciju gdje izvoli sve što nije... Mislim, ovo što je Montana napravila sad kad je zabranila TikTok, znači ona je prva država u zapadu koja je odlučila ne TikTok za građane. Znači, pola Amerike, većina Amerike je već zabranila odavno za državne službe. Ali su zabranili građanima i to će vrlo vjerojatno pasti na sudu.
Toliko tužbi je podneseno, znači od strane TikToka kao firme, ali od ne znam koliko tisuća korisnika kojima ovise biznisi, mali privatni obrti, ljudi koji žive od TikToka. Odjedanput je država u Americi, da ti država dođe i kaže mi ćemo vam reći koju aplikaciju smijete, koju ne smijete koristiti. Znači oni odmah zovu već novu američku revoluciju. To je First Amendment. I pretpostavlja se da bi mogla pasti na sudu, jer jednostavno neće sud pustiti. Može, ali kako je u tome, kad tebe Amerikanci dođu i kažu ovo ne može, znaš, mislim, oni su sad to nekako, vam reći, globalnom ratu s Kinom koji je oko čipova i oko ovog ono. Ako država ide u rat s nekim i oni to proglase pitanjem nacionalne sigurnosti. Ali to nije napravljeno. Znači, još nije došlo. Mora federalna vlast dovesti kao i za Huawei. Reći, ok, TikTok je pretnja nacionalne sigurnosti, više ne smije postojati Huawei. Montana je samo jedna od država, jedina koja je odlučila biti ispred svih i reći, sad građani neće koristiti. Dobro, što možete... Jednostavno, financijski je ogroman to poraz za državu, znači i za porez za radna mjesta, za ljude koji žive od TikToka. Velimir, pred kraj, me zanima ovo oko roditelja, naši roditelji trebaju brinuti kako da se odnose uopće prema tome što im djeca gledaju, znaju li uopće... Evo, ja imam kćer od 8 godina koja je obrisala sama jer je dosadan TikTok. Tako da, daš, zanimljivo. Ja sam u šoku, ja tjeram kao Dodi, ima tu dobri sadržaj, možda mislim naučila i korejski jezik i svašta gledajući takve sadržaje, jer jednostavno gleda šta je zanima, upija i kuhanje i ovo, znaš, sve je to zanimljivo. Ali kao ne, to je dosadilo je, pa je maknila. Tako da li se treba bojati ovih izazova? Hoću reći, s moje pozicije teško mi je privatno uopće reći šta i kako, jer očito se situacija super odvija sama po sebi, jer je ona sama obrisala sa svog mobitela TikTok. Kao što ponavljam opet, znači sustav u kojem ima 1,5 milijardu aktivnih korisnika. Ima svega, naravno. Ogromne su tužbe bile od Amerike do Britanije upravo zbog toga što djeca imaju pristup i onda su izložene onome što zakoni naravno sprječavaju, to je da odrasle osobe mogu navoditi djecu na bilo šta bez opće da zaobiđu roditelja, imaš izravan put na mobitela. To je opasnost svake društvene mreže, ne samo TikToka. Jednostavno TikTok ima tolike brojke da onda ima i više incidenata. Najgori incident je bio prošlogodišnji kada je preko 20 djece umrlo u izazovu. Taj izazov je bio blackout, izazov su sebe gušili sa kaišem, padali u nesvijesti i onda neki bi umrli, naravno. Ali opet, to je to, imaš povodljive djece koje će u školi raditi gluposti jer će biti povodljivi, imaš djecu koje to ne bi palo na pamet. Radi se samo ogromnim brojevima. 1,5 milijarda. Ja sam trebao pričati otvoreno o tome. Ja još nisam došao u tu fazu, klinci su mi još premale, ali ono što bi ja uradio, evo danas da odlučujem, to bi ograničio, ajmo reći 10 minuta dnevno, 20 minuta koliko god, ograničio im korištenje te društvene mreže i pod mojom kontrolom, znači ajmo reći morao bi gledati šta oni gledaju. Tako, naravno. I barem inicijalno, ne bi im dao da im algoritam odlučuje, nego bi otvorio book club, pa bi im otvorio nekakve edukativne sadržaje koje njima može, robote ili nešto tako i dao njima. I barem to inicijalno da bude. I onda svako malo dok su tako 8 godina ne biješ. Ja sam svoj default na private, tako da niko ne vidi osim mene i nje. Znaš, da vježba snimanje da se igra, ali da niko drugi to ne vidi osim nas dvoje. Možda, ili prijatelj. Mislim, ako ti staviš da si imaš malo godina, može biti samo više manje. Ali ja bih poticao to kreiranje, to nije loša stvar, ali znači ipak to kontrolirati. Ne možeš pustiti dijete, dat mu mobitel, reći mu instaliraj si TikTok i to nikada ne pogledati. Pa mislim, to po meni to do 18 ću ja raditi. Ali to nam je ta odgojna obaveza. Dakle, moramo se donekle upoznati kako to funkcionira i s njima o tome pričati i sudjelovati u tim nekakvim... A i opet to ima svoje granice jer dijete u jednoj fazi života više ne možeš samo pokušavati navigirati. Ali ja mislim da bi svim roditeljima sad dobro došao ovaj filter za podmlađivanje, pa da bar probamo za početak to, da vidimo kako je to. Da, ali ti moraš sad shvatiti da roditelji imaju 40 godina ili ako imaju djecu od 20, dobro, ne može 15, oni imaju 40 plus godina i možda nisu vični TikToku, ali moraju naučiti da je to ipak društvena mreža koji sve ostale, da ne mogu... Postaje dio odgoja. Djeca znaju više od roditelja o tim stvarima, onda je teško roditeljima kontrolirati djecu kad nemaju pojma šta se događa. Zato pričamo. Šarobnom komadu metala. Zato smo i ovu temu otvorili da bi im dali taj nekakav pogled da i na tom... Ali zanimljivo je da je TikTok uveo, ako si se registrirao kao mlađi od, ne znam kako smiješ ti 13 imati, ali mislim da je minimum. Pa ako si mlađi od 16 ili tako nešto, da već oni vide u koje doba noći ti gledaš, scrollaš i koliko je sati i koliko dugo scrollaš. I onda kreću videi koji ti doslovno govore, vrijeme je za spavanje. A to je super fora. Da. Ali vidiš koliko mogu utjecati, vidiš kako algoritam dobro radi. Da, to je bilo nakon pritiska cijele javnosti i svega su rekli, ok, moramo nešto napraviti da ipak djeca ne padaju u nesvijest od silnog scrollanja i onda jedno vrijeme kaže, ok, sad ćemo ti fakat mi ugasiti. U Kini ja mislim da čak i imaju gašenje, tako da možeš regulirati koliko će djeta. Ilija, iskoristimo tebe kao marketinškog stručnjaka, dakle, kako se tu vrte pare, kako se brand, kako firma, osoba može profitirati od TikToka u Hrvatskoj? Pa brendovi za sad imaju, ajmo reći, svoje profile i još ono što TikTok na dugoročno za sad mora dokazati je da donosi lovu nazad klijentima. Sad uzmemo da je bilo koji klijent tu ide na TikTok,
treba nam većem broju korisnika dokazati TikTok da stvarno, odnosno broju klijenata, da donosi nekakav povrat investicije. Facebook se već dokazao. Znači, Facebook donosi klijentima nekakav povrat investicije. Instagram je definitivno. Sad još to TikTok treba. Ima pojedinačni slučaj da kažeš, vidi, objavili smo video, 500 000 ljudi je pogledalo i prodali smo 1 000 € nečega. Ali imamo taj silni engagement koji nigdje drugo nema. Imamo uključivanje ljudi, komentiranje, ali očito nema tek zaključivanja prodaje. Još treba, biće i već ima donekle, ali na globalnoj razini. Znaš, znam već sada kad idem na Facebook, znam šta mogu očekivati. Kad sam na Instagramu, kad dižem oglas i to, znam šta mogu klijentu neću obećati, ali donekle usmjeriti ga što može dobiti od tih rezultata. Na TikToku je to za sad još previše random. Ti ideš sad raditi za neki brand TikTok, ti njemu ne možeš reći, bit će ti svaki video 100.000 pregleda ili neće i donijet će ti toliko i toliko para. Nema još dovoljno use case-ova da ti možeš reći uloži toliko, dobit ćeš ovoliko. Ima pojedinačnih, definitivno se da napraviti dobar rezultat, ali to je više ono iznenađenje nego pravilo da će svaki klijent koji dođe na TikTok zaraditi para od njega. Mi smo stavili tabaka koji kaže nemojte podcjenjivati rusku vojsku, ali smo ovi nešto krivo shvatili, dobili smo ruske botove, srpske, imamo, rastu nam 1000 pregleda, nismo ništa napravili, dakle, jer su nešto... Oni su našli vas. Jer nam je nešto skraćeno ispod video od originala, pa nije bilo do kraja, pa su ga napali, šta ti deda znaš i tako i to krene. Ali sad pitanje kako to pretvoriti. Gdje su pare? Gdje su pare, kako pretvoriti? Se kineska verzija nudila je u startu da si mogao bukirati hotele preko njihovog dovoljina. Oni sve nude. Pa onda ako reklamiraš se do tipa u čašu što smo rekli, odmah ti je automatski, evo ti Amazon link da kupiš tu čašu. Prvo što testiraju u Kini, pa prebace na glavni svjetski TikTok, tako da će i to definitivno doći. Ilija, nisi snimio nikakav TikTok da smo pričali, već smo došli do kraja, nema prilike sad. Imaju, ja sam već snimio prvu navodnu špicu kad si ti nešto rekao, tako da to mi je najbitniji dio za TikTok. Premladi, zabranili su mu korištenje. Velimir, Ilija, puno vam hvala. Mislim da je ovo bili smo brzi, dinamični, nešto smo otkrili od tog svijeta. Sad ćemo još snimati nešto tu poslije da vidimo. Moram 2 puta ovo pogledati, da pohvataju sve podatke, ali to je dobro, neka gledaju 2-3 puta. Pa ideja je da gledaju i onda poslije mogu komentirati na društvenim mrežama pa ćemo mi na to odgovarati, komentirati. Ja sam siguran da ćeš ti izrezati 101 video iz ovoga, kako je Ilija bio mudar i pametan, ali zato smo te izvali. Hvala Velimire, Ilija, bilo super. Hvala tebi. Svaku subotu smo i dalje s vama u 10:30, ali ne samo subotom na YouTubeu. Očekujemo vas na Facebooku, na TikToku, na Instagramu. Očekujemo vaše komentare, pitanja, prijedloge sljedećih tema i proširite vijest da se subotom i kasnije može gledati nešto jako dobro i zanimljivo. Špica s macanom.